भारतवर्ष का सभी लोगों को मैं ये वीडियो देखने के लिए आह्वान करता हूँ। पहले आप लोग ये वीडियो देखो, उसके बाद बात करेंगे। মেডিসিন নিয়ে আসছি কাকা, সবাই তো খাবার নিয়ে আসে কাকা, আমরা নিয়ে আসি কি মেডিসিন ওষুধ নিয়ে আসি, যেন ওষুধটা মনে করেন কোনো প্রবলেম হলে ওষুধটা যেন খাইলে আল্লাহ পাক ভালো করে দেয়। হ্যাঁ, আর কাকা আপনি 10 বার করে পাঠ করবেন। আপনি যদি 10 বার প্রতিদিন পাঠ করেন ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য ভালো হবে। আপনি বলবেন আমার সাথে সাথে, বলেন আসসালাতু আসসালাতু আসসালামু আসসালামু ওয়ালাইকা আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ। বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। ইয়া নবী আল্লাহ, ইয়া নাবিয়াল্লাহ। ইয়া রাহমাতুল লিল আলামিন। ইয়া বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে কবুল করুক, আল্লাহ আপনাকে কবুল করুক। এবং আমি আসেন আমরা ওই ব্রিজের সামনে যাই। আচ্ছা চলেন আমরা ওই পাশে সামনে গেলে জি। बांग्लादेश में ऐसे ही हो रहा है हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार। मैं बांग्लादेश के लोगों को बोलना चाहता हूँ, भाई ये 1971 नहीं है, ये 2024 है भाई। अभी हिंदू लोग चुप नहीं रहेगा, घुसेगा और मारेगा। हम लोग कभी भी तुम्हारा धर्म के ऊपर बात नहीं करता है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे जगह पे, मेरा धर्म मेरे जगह पे। तुम किसी भी आदमी को जोर ज़बरदस्ती ऐसा नहीं कर सकता है। समझ लो ये बात को, जितना जल्दी समझ लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर हिंदू जाग गया ना तो सर छुपाने का जगह नहीं मिलेगा।